झूठी वफा। जाएगी तू जहाँ आऊंगा मैं वहाँ, मेरी बनेगी तू आना तुझे यहाँ। क्यों करे तू मुझसे प्यार, तू करे दिल बेकरार। जाने क्यों दिल ये तेरा है मेरे प्यार में, लाखों कतार में है ना। দেখো আমার লাঞ্চ রেডি, এবার আমি এই খাবো। বয়সে? হ্যাঁ, লাঞ্চ এই করব। বয়সে তো মেয়েদের ভালো ডিমান্ড, লেখাপড়া হবে না, ওকে, বয়স হলে টাটা, বাই বাই। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।